Kinihiman tumas bisan na kun lagas pero raato pa. Karuyag ba niya nga magkamay ada ito nga asawa. Akong ginsagtunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na. Nagisugla hiyangan sinmiring pindor nga kagakamay ka. Ano sa kaadlaw inihiman tumas may ginbisita. Babayi nga byuda siksingan mistisa pero batanon pa. Iya ginhalaran at iya tipos nga paghigugma. Nagisugla hiiday ngan sinmiring oy man tumas lagas ka na. Man tumas ayaw nagad pag binasaway. Huna-huna ang edad mo angay ka na kung bumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan ang imo paglakad haros ka na nga ni matumba. Ay nagad pag pinasawa ay man tumas maluya ka na. Hoy enjoy ayaw at pagsiring maluya ka na daw. Ako pahain mo anong ba? Magdidinalos ka na la or makusok pa niya. Uy, Man Tomas nag-iisog. Man Tomas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na kumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan ang imo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Inihiman Tomas, waray pinipili kung nangungurso nada. Bisan lahino nga babae, basta may ada udla itsura. Iya dinadaog, iya kinakaptan, diri nag-aalam. Bisan pasip unon, iya gudman ini kinukonsuyluhan. Inihiman Tomas, bisan na kun lagas pero naato pa. Karuyag pa niya nga magkamay ana, pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo atun mga kadaragan. Likay nala kamo kainihiman Tomas, di angay ungayan. Man Tomas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na kung kumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan na di mo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Man Tomas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na kung kumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan na di mo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan na di mo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Thank you so much. Please like and subscribe to my channel. Thank you.